ஞானம் தந்திடும் அனைத்துமாலும் தெய்வமே, அறிவும் ஞானம் தந்திடும் அனைத்துமாலும் தெய்வமே, என்னையும் ஒரு உயிரென படைத்து மகிழ்ந்தாய் நன்றி, என்னையும் ஒரு உயிரென படைத்து மகிழ்ந்தாய் நன்றி, ஆழக்கடலும் விரிந்த வாடும் உமது கருணை காட்டுதே. பெருமதிக்குரிய நமது தலைவர்கள் நன்றாக அனுமதிக்கிறார்கள். பிரான்ச் மேனேஜர் சார், உடன் ஆசிரியர்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது பள்ளி இது ஒரு மெதுவான நிகழ்வு நடக்கிறது. குறிப்பாக கல்வியில் சிறப்பு விளங்கும் பெண் பிள்ளைகள் கேர்ள்ஸ் ஒரு சிறப்பான ஸ்காலர்ஷிப் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பணி வழங்கப்பட்டது. அது இந்த ஆண்டு இங்கு நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்வுக்கு நமது அறக்கட்டளை சமன்சார் அவர்கள் வரவேற்பு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோ சிறப்பாக രീതിയിലേക്കുള്ള വിഷയമാണ് ഗ്രാമോക്കി സർ ആൻഡ് നമുക്ക് വിഷയപ്പെട്ട എച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്ദി പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. കാരണം ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഈ ആനന്ദിക്കാരൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേരള നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ 1906 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 4 ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തെ 4 സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കേരള നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു. ഫ്രം 1906 ഫ്രം 8% ഇൻഡസ്ട്രി. ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കേരള ബാങ്ക് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ എംപവർമെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ എനിക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഫാമിലീസ് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഒരു പഠിത്തത്തിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസം നിലനിർത്തി അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ബാരിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയായാലും തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ കേരള വിദ്യാജ്യോതി എന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരള ബാങ്കിൻ്റെ CSR സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് SC അല്ലെങ്കിൽ ST സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാ സൈഡിൽ നിന്ന് സഹായം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ആൾമോസ്റ്റ് 4000 crores ആണ് കേരള ബാങ്ക് എവറി ഇയർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി വകയിരുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും കീഴിലുള്ള കമാൻഡ് ഏരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ 5 മുതൽ 10 വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതും ഗേൾസ് നമ്മൾ ഉന്നമനം ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിൽ എംപവർമെൻറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹ സേവ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന രാമോജി സാറിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് സാറെ ഞാൻ ശരിക്കും இந்த மாதிரி பேங்கை பற்றி எல்லாம் அது சிறப்பாக நம்முடைய எந்த ஸ்கீம்னு சொல்லக்கூடியது வித்யா ஜோதி. ஜோதி என்று சொன்னாலே விளக்கு, எரிகின்ற விளக்கு. நம்ம சொல்லுவோம் எப்பவுமே ஒரு குத்து விளக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதை குறிக்கின்றது? அந்த குடும்பத்திலே பெண் மணியை குறிக்கின்றது அல்லது அந்த குடும்பத்திலே ஒரு தலைவியை குறிக்கின்றது. அந்த மாதிரி குத்துவிளக்குக்காக கொடுக்கின்ற இந்த ஊக்கத்தொகை சிறப்பான முறையிலே பயன்படுத்துவதற்காக இங்கு 6 குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டாலும் சிறப்பான முறையில் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். நம்ம குழந்தைகள் படிப்பதற்காக அதை பயன்படுத்தி சின்ன தொகைகள் நல்ல முறையிலே அவன் படிப்புக்காக, அவன் படிப்பின் வளர்ச்சிக்காக, அவன் படிப்பதற்காக துணை இருக்கின்ற பொருளுக்காக அது வாங்கி கொடுத்து
இங்கே ஒன்று ரெண்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஜெயா இங்கே வந்திருக்கு, அப்புறம் பஞ்சாயத்துடைய ஒரு ஸ்டாஃப், அதே மாதிரி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஏகദേശம் 2500 முதல் 5000 வரைக்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கனரா பேங்குடைய சார்பாக நம்ம மேனேஜர் சங்கர் சார் கொடுத்து வந்து வருகிறது. இந்த விழாவில் கொஞ்சம் குழந்தைகள் இந்த குத்துவிளக்கு அங்கிற மாதிரி நேற்று ஒரு பிரகாசம் எழுப்பக்கூடிய இந்த ஒரு நன்கொடையா இருக்கும் இந்த உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நன்கொடை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். முதலாவதாக நமது பள்ளி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தினை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் 6 குழந்தைகள் கரெக்டா பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகள், நல்லா படிக்கிற குழந்தைகளை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகையை அளிக்கக்கூடிய நமது கனரா வங்கிக்கு நமது சார்பாகவும் நமது பள்ளியின் சார்பாகவும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக நண்பர்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் பெற்றோர்களின் சார்பாகவும் மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்